हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स केमिति अछंते आशा करूची समस्ते भलरे अछंते फ्रेंड्स देखंतु एसबीआई रो न्यू रिक्रूटमेंट आसी जायछि देखंतु नुआ भर्ती जारी हेछि 2025 पई जेमति कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे 8 घंटा ही ड्यूटी रहे तो 8 घंटा ड्यूटी रहइबो उभय मेल एवं फीमेल एलिजिबल रहिबे हा पई दरमा देखंतु आपनको गोटे जिंस मार्क करंतु दरमा आपनको 75,075,000 पर्यंत रहिबो तो दरमाटा देखो बहुत भल सैलरी आपको रबू एसबीआई बैंक रे नियुक्ति रहिबो डायरेक्ट जॉइनिंग इंटरव्यू माध्यम देखो ओडिशार समस्त प्रार्थी यहाँ आवेदन करें तो चलते देखने यहाँ डिटेल्स कौन मांगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन मांगी डॉक्यूमेंट्स कौन मांगी एज लिमिट कौन रोचे तो सबू डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप देखने तो भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ आपड़ भिडियोटी शेष पर्यंत न देखिकी कमेंट रे पचारे केमिति कौन अप्लाई करेंगे बा कौन केमिति तो यहाँ आप वीडियो संपूर्ण देखंतु एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स यार मु डायरेक्ट लिंक दे देबी आप डायरेक्ट लिंक रे क्लिक करी वेबसाइट को जाइए अप्लाई करें ऑनलाइन माध्यम ही अप्लाई रहिबो तो पूरा स्टेप प्रोसेस फॉलो करंतु तो चलते फ्रेंड्स आम देखने नोटिफिकेशन जो आसी एसबीआई वेरियस पोस्ट में तार हेडलाइन बा हेडिंग बा टाइटल कौन रही है निजे देखी नि एसबीआई वेरियस पोस्ट रोचे रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन नाउ सैलरी अप टू 75,000 पर मंथ रहिबो तो आपनको सैलरी 75,000 पर मंथ मध्य रही पारे बा रहिबो ऑनलाइन माध्यम रे अप्लाई करबे चलंतो प्रोसेस टी देखि नबा केमिति कोन अप्लाई करबा बा तार पई क्वालिफिकेशन कोन मांगी ठीक अछि तो फ्रेंड्स देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम टी फास्ट देखने देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम टी रही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बा एसबीआई तरफ रोचे टाइप ऑफ जॉब देखो वंस आपन जदि पाइबे जॉब टी तो देखो परमानेंट रहिबा आपनकर कैटेगरी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अंडर रे ही आपनकर जॉब टी रहिबा परमानेंट जॉब रहिबो नेम द पोस्ट देखो वेरियस पोस्ट पई नोटिफिकेशन टी आसीची वेरियस पोस्ट रही आपन आपनक हिसाब रे अप्लाई करेंगे देखो एप्लिकेशन मोड टी देखो ऑनलाइन माध्यम रे ही आपन अप्लाई करि परिबे नेक्स्ट देखने कौन मांगी डिटेल्स फ्रेंड्स नेक्स्ट देखो हु कैन अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करें तो आम ओडिशार समस्त प्रार्थी आवेदन करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखो आक्रॉस इंडिया तो ओडिशा कैंडिडेट्स अप्लाई कले ओडिशा मध्य भी पाई परिबे ठीक अच्छे ना तो समस्त जल्दी जल्दी अप्लाई कर दियंतु लास्ट डेट देखो ये जाए आसनी किंतु अप्लाई डेट ऑलरेडी अप्लाई हो सारी कंटिन्यू चलती तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर सारंतु जेंडर देखो बहुत मेल एंड फीमेल रहिबा उभय महिला एवं पुरुष यहाँ अप्लाई करें नेक्स्ट देखो एसबीआई रिक्रूटमेंट 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन मांगे आज फॉर स्टेट बैंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स मोस्ट हैव पास ग्रेजुएट इज एनी डिसिप्लिन आपन जदि ग्रेजुएशन कर एनी डिसिप्लिन तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन माध्यम अप्लाई करेंगे आउ अदर किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी ना ठीक अच्छे तो जल्दी जल्दी अप्लाई करनी ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो सारी केते भी ऑफलाइन सॉरी केते भी लास्ट डेट आसीपे लास्ट डेट तो ये नोटिफाई है नहीं तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई करनी नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स एज लिमिट संपर्क में जाना देखो एज लिमिट कौन कही आज पर स्टेट बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स एज लिमिट आज आपंकर मिनिमम एज टी रही 21 वर्ष मैक्सिमम एज 45 वर्ष देखो गवर्नमेंट रूल हिसाब से एज रिलैक्सेशन पाइपर कहाँ के देखने देखो ओबीसी स्टूडेंट को 3 वर्ष एसटी एससी पीडब्ल्यूडी को 5 वर्ष एक सर्विसमैन को 5 वर्ष पीडब्ल्यूडी प्लस एससी बा एसटी पिला 15 वर्ष तो देखो आपणकर मिनिमम एज टी रही 21 वर्ष रु मैक्सिमम 45 वर्ष जदि आप 21 रु 15 वर्ष मध्य रही तेबे अप्लाई करें ठीक अच्छे फ्रेंड्स वीडियो रे कंटिन्यू होगा पूर्व गोटे कथा कही रखापी चाहूँगी फ्रेंड्स देखु जदि आप कौन भी ओडिशार कौन भी गवर्नमेंट जॉब कि प्राइवेट जॉब खोजुंट अप्लाई करने चाहूँगी तो आम यूट्यूब चैनल को ओडिशा जॉब एक्सप्रेस 001 को सब्सक्राइब करनी जहाँकि आम अपलोड करने पूर्व जेकोसी नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाइपर आम चैनल आपको जेन्युइन जॉब रो नोटिफिकेशन बा जॉब अपडेट मिलिबो
ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ରହିବ, ଆପଣ ସେଥିରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାଲେରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କ 20,000 ରୁ 75,000 75,000 ପ୍ଲସ୍ ଅଦର ଆଲାଉନ୍ସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଲେରୀଟି ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ରହୁଛି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ୱାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ବା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏହାର କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦେୟାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହିସାବରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କଲ୍ଡ ଫର୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ କ୍ୟାରି 100 ମାର୍କସ୍, ଆପଣ 100 ମାର୍କସର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ସେଥିରେ ଯେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ସାଲେରୀ ରହିବ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହିବ, ତ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୱାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚେକ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମେନସନ୍ କରିନାହିଁ। ଆପଣ ଯେ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପ୍ଲାଏର ଲିଙ୍କ୍ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବେ, ତ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିନେବେ। EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ମେନସନ୍ ନାହିଁ, OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମେନସନ୍ ନାହିଁ। PWD ଏବଂ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ମେନସନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। PWD ଏବଂ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫ୍ରିରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଜେନେରାଲ୍, EWS ଏବଂ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ମାଗିଛି SBI ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର 6 ଗୋଟି ବା 6 ୱାଇଜ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ନେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, 10th +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ନେବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ, SSLC ଏବଂ HSC, ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ। କଲର୍ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେବେ। ଏଠି ମେନସନ୍ କରିନାହିଁ କେତେ ପିସ୍, ତ ଆପଣ 2 ପିସ୍ ହିଁ ସବମିଟ୍ କରିଥିବେ। ଇଫ୍ ଏନି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବେଳେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ID କାର୍ଡ଼ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ID ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତ ସେଇଟା ଦେବେ, ID ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ID ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରିକ୍ୱାର ବା ସେଇଟା ଆପଣ ଦେବେ, କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା SMS ଆସିବ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ SBI ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ତ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ଏଯାଏଁ ଆସିନି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ ବା ଆପ୍ଲାଏ ସମସ୍ତେ କରିସାରିବେ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଏଥିରେ ରହିବ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ବା ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ SBI ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ ପର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁଲ୍ ଦ ଅଥରିଟି cannot receive online application form if you are false incomplete form, so be careful the time of। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ସବମିଟ୍ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବେନି ବା କିଛି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରଖିବେନି। କେୟାରଫୁଲି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ ବା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ଫର୍ମଟିକୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ଅଥରିଟି ଯଦି କୌଣସି ମିଷ୍ଟେକ୍ ପାଇବ ତ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବ ଫର୍ମଟି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଆପଣ
आफ्टर लास्ट डेट माने लास्ट डेट पूर्वर ही आपण ऑनलाइन जदि सबमिट करूछंती तो केयरफुली सबमिट करेंगे। प्लीज बी केयरफुल, आपण केयरफुली ही सबमिट करेंगे, नहले आपणकर फॉर्म टी रिजेक्ट हो। ठीक अच्छे ना।